The first question is, what is the economy for? What is any economy for? C'est bien sûr cette vision un peu marchande des services environnementaux et donc de leur paiement que pose problème. O século XXI ele trouxe muita novidade. Ele trouxe muita novidade do ponto de vista tecnológico, ele trouxe muita inovação em várias áreas, mas infelizmente ele foi também o período em que abriu definitivamente o ciclo da nova colonização do planeta. A gente vê muito um processo de retomada da identidade desses povos que foram muito maltratados pelos brancos e até impedidos de manter sua cultura. The indigenous people who have conserved this biodiversity and who hold this knowledge are sharing their benefits. And this needs to be the beginning of any protocol on biodiversity. Production locale, où on valorise des savoir-faire, on valorise des gens, etc., qui peuvent vivre dignement de leur activité. Nous sommes d'accord qu'il faut de la responsabilité sociale et environnementale du secteur privé, bien évidemment. Sans le secteur privé, on ne fera pas les changements que nous voulons. Donc ce parc naturel régional doit résoudre des équations qui sont compliquées, qui permettent à la fois de maintenir du bien-être à travers les espaces naturels, mais aussi de créer du développement, de l'emploi. Nous sommes tous des peuples sur un même territoire qui s'appelle l'Amazonie. Ce que nous développons aujourd'hui comme dialogue, comme instrument de dialogue avec les États et instrument de dialogue entre nos peuples, c'est une coordination permanente entre les trois Guyanes. O governo hoje só pensa em exploração das reservas naturais brasileiras, inclusive causando um impacto não só na biodiversidade, mas no comprometendo a sustentabilidade genética daquelas espécies. E dos princípios mais sagrados para nós indígenas e que os governos não respeitam é a chamada consulta livre, prévia e informada. Services environnementaux qui se rattachent à la culture se déclinent de façon extrêmement variée, et en particulier pour devenir des outils, je dirais même des outils de lutte, de développement, pour demander des droits sur la terre et des reconnaissances. A ONU queria debater meio ambiente e desenvolvimento. Então nós povos indígenas, mostramos para eles, olha, precisamos debater terra. Você não pode garantir desenvolvimento e meio ambiente se não tiver o direito reconhecido das terras. Nós temos que nos reportar a 20 anos atrás, quando Chico Mendes ainda estava vivo, e nós fizemos uma aliança dos povos da floresta. A aliança dos povos da floresta ela juntava populações indígenas da Amazônia e centro-oeste do Brasil, com os ribeirinhos e muitas outras comunidades tradicionais que vivem dentro da floresta, têm o seu cotidiano e a sua economia dentro da floresta. Nous soutenons l'idée que les territoires indigènes doivent être reconnus, tels que le stipulent les conventions internationales et les déclarations des différents sommets, parce que c'est à travers les territoires indigènes qu'on conserve le mieux la biodiversité et autres. Mais aussi on participe, on restitue des droits, on rend serein les relations entre peuples. Et c'est ce mécanisme-là qui n'est pas mis en place par certains États dans le contexte amazonien, mais dans le contexte du monde, puisque nous représentons ici 400 millions de peuples indigènes. Faz 20 anos que a gente está com a nossa terra demarcada
e ingressamos uma luta em defesa do nosso território em 1980, onde a gente começou a ver que a grande devastação da nossa floresta, por conta dos madeireiros, por conta de fazendeiros que ali chegavam para agredir e tirar a nossa riqueza naturais. Até hoje temos um processo que ainda gira dentro do Congresso Nacional, gira dentro do Ministério Público, chegou no Supremo Tribunal e ainda não foi resolvido a causa, que foi da grande devastação madeireira pela empresa Olé e Camili, onde tirou quase 20% de nosso território, ali explorando tudo aquilo que a gente tinha como nossa sobrevivência. O premier élément donc de cette politique de développement endogène durable dont nous sommes porteurs, c'est d'avoir et de mettre la population au centre de nos préoccupations de développement. Ensuite, nous devons identifier les territoires. Nous avons identifié les territoires et nous devons principalement, donc nous avons le littoral, nous avons l'intérieur de la Guyane occupé par des peuples autochtones et nous devons mettre en place des politiques d'intégration dans leur espace. A economia verde é um conceito paranoico, né? Ao mesmo tempo que quer manter uma economia que empobreceu o mundo, usa uma terminologia, uma ficção, que é o verde, para eles. Então, nós queremos mostrar que a economia verde, ela precisa agregar valores humanos, possibilitar a participação de pessoas que não tiveram oportunidade de participar. E nesse caso, nós indígenas também. De peu d'informations sur un des aspects de l'économie verte qui est le plus controversé, qui est la marchandisation et la financiarisation de la nature elle-même. L'économie, qu'elle soit verte, c'est l'économie qu'on connaît. Hein. C'est une économie capitalisme, qu'elle puisse à un certain moment se refonder en prenant en compte l'environnement, ce sera toujours dans une optique capitaliste. Quando foi no último ponto que a gente estava, vamos colocar o produto no mercado, o empresário falou assim para nós: eu sou o dono do dinheiro, então eu coloquei o dinheiro para cobrir todos os gastos, tudo que a gente fez, e agora o produto é meu, vocês são o vendedor. The minute you have a patent on that which has existed before, which is indigenous knowledge or biodiversity, and you have a patent on that which people need, there is inequity. It cannot be equitable benefit sharing, it is iniquitous benefit sharing. Da chamada privatização de florestas na Amazônia, eu acho que é uma questão que foi pouco debatida na sociedade, foi decidido muito rapidamente. Eu, na minha opinião, acho que precisa de muito mais debate, porque é um ativo que é desconhecido ainda para a humanidade. Donc pour nous, la bonne solution, c'est mettre en priorité les énergies renouvelables, l'énergie solaire, l'énergie hydroélectrique. La biomasse a également un potentiel important à jouer. Donc une diversité de solutions, même si historiquement, là où il y avait beaucoup de population, on faisait tourner des groupes électrogènes avec du carburant qui vient de Saint-Laurent, qui fait 48 heures de pirogue. On en perd en route, on s'en fait voler, etc. Donc c'est un véritable enjeu en matière de gestion durable, de développement durable, tout simplement. Na verdade, são comunidades muito carentes que não têm acesso à energia elétrica. Toda a energia gerada é através de geradores com o uso de óleo diesel ou combustíveis como gasolina, mas é muito pontual e são poucas as famílias que têm, muitas vezes passam um longo período sem ter, né? Então o projeto está buscando também algumas iniciativas como secador solar, para castanha. Então nós estamos desenvolvendo um protótipo, mas seriam apenas 5, mas nós temos uma demanda de 14 comunidades e inúmeras famílias distribuídas nessa região. Donner la voix à ces communautés qui ont les vraies solutions et qui souvent sont invisibles. Et quand une entreprise arrive avec des solutions miracles qui coûtent très cher,
généralement, ce sont ces solutions-là qui passent à la télévision, qui passent dans les grands meetings, mais ça coûte très cher. C'est breveté. Très souvent, c'est breveté. La question du brevet est aussi très importante parce qu'on sait très bien que les transferts de technologies est une question sensible dans la négociation sur l'environnement. L'énergie est une question vraiment importante et beaucoup de communautés se sont organisées pour être autonomes en énergie. Par exemple, il y a beaucoup de petites initiatives à partir de biodiesel provenant de fruits de divers palmiers qui permettent quelques générateurs, de faire fonctionner des générateurs de façon autonome. Il y a aussi toutes ces techniques, par exemple d'agriculture de bas carbone, qui sont en train de se développer, de récupération de la biomasse. I think one of the most exciting ideas about energy, which I'm aware of at this time, is something I've learned fairly recently from an American by the name of David Bloom, who has worked for many, many years in producing ethanol, but not from crops which are used for food. This is the main point. I do not approve of using crops which can be used for food to produce ethanol to run automobiles. But what he has shown is that you can actually produce ethanol to run your cars and to heat your homes and to create electricity using non-food sources. Important, là, si on parle de population locale et d'entreprise, c'est de voir comment les actions qui ont pour cible des populations locales peuvent être pérennes. Parce que le grand danger qu'on observe, c'est des investissements qui donnent de très bons résultats jusqu'à ce que le projet fonctionne et une fois que le projet s'arrête, tout s'arrête. O que nós precisamos é ter essas comunidades em condições e aptas para para acessarem esses recursos, né? Deles, então, nós precisamos de assistência técnica, né? Para isso nós já estamos fazendo. A outra estratégia é a remuneração pelos serviços ambientais. En discutant avec cette association qui est pilote sur le projet, on s'est rendu compte qu'ils ils collectaient le miel de mélipone. C'est une pratique traditionnelle des Indiens Palico qu'on retrouve sur le Haut-Camopi, sur le Haut-Oyapok, à Camopi par exemple. Et c'est avec eux, on va passer du stade pratique traditionnelle à un stade pratique commerciale, c'est-à-dire créer de l'emploi, créer de la plus-value. Com a internet eles podem se comunicar, cada mostrar o trabalho que está fazendo e ao mesmo tempo tem muita coisa de segurança, porque às vezes acontece uma coisa numa aldeia e essas aldeias são quase todas em área de fronteira. E na época da Marina ela imaginou que esses pontos fossem também uma rede de proteção, não só ambiental, como até proteção de fronteira, usando os índios como aliados. Notre appui pour ce qui est de la partie valorisation des savoirs et savoir-faire, c'est d'accompagner des porteurs de projets dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine de l'écotourisme. Donc nous disons que le développement durable va avoir lieu avec les peuples et depuis les solutions qui viennent de la base et pas seulement des négociations d'usines ou des grosses recherches scientifiques, mais en alliant la recherche. Bien sûr qu'il nous faut la recherche, mais la recherche qui écoute les communautés, qui écoute les terrains, qui marche avec les terrains et avec les populations locales. Prosperity is about my health, the health of my family, the education of my children. It's about the strength of my community. It's about the meaningful friendships that I create with those around me. It's about my sense of security that there is a future for future generations. It's about the health of the environment. It's about my integration in society. It's about whether I can participate fully as a member of society. These are the components of prosperity.